नमस्कार दर्शक बंधु केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे समस्ते निजर इनर वर्क करुवे निजर आत्मजागृति यात्रा निजर कुंडलिनी जागृति यात्रा आग को बढ़ुवे। आज आम कथा तीन प्रकार बिजनेस उपर तीन प्रकार व्यापार विषय रे आम ब्रह्मांड रे तीन प्रकार व्यापार अच्छी बिजनेस चली थाए से हूँ गोटे हूँ आम निजर व्यापार जहाँ को आम आवर ओन बिजनेस कही था आ गोटे हूँ अन्यर व्यापार जहाँ को आम समवन एल्सेस बिजनेस कही था। तृतीय हूँ परमात्मा व्यापार जहाँ को आम गॉड्स बिजनेस कही था। तो प्रथम व्यापार प्रथम बिजनेस हूँ निजर व्यापार माने आवर ओन बिजनेस आमर निज व्यापार माने आमर जो भावना सबू अच्छी आमर भावना कौन सब रही आमर चिंताधारा केमतिका आमे आम जीवन में केमती सब पदक्षेप नहीं था किपर सब पदक्षेप आमे नेउछे कौन सबू केमिति पदक्षेप आमे नौछे आमर भावना कौन आमर चिंताधारा केमतिका आमर बिलीफ सिस्टम सब कौन चलछि को बिलीफ सिस्टम रे आमे आमर जीवन अतिबाहित करुछे आमर एक्शंस आमर एटीट्यूड्स आमर जहाँ सब लाइफस्टाइल सब रही आमर को भाया सब लाइफस्टाइल आमे मेंटेन करुचे को भाया लाइफस्टाइल आम से बंचुचे आमर लाइफस्टाइल केउं प्रकार अटे आमर व्यवहार कौन आमर व्यवहार निज प्रति कौन अन्य मानक प्रति आमर व्यवहार कौन एवं समाज प्रति आपणकर व्यवहार कौन सब रोचे किपर हेबा दरकार इत्यादि सबू किछि जहाँ निज विषय जहाँ आम हाथ में अच्छी जहाँ आम कंट्रोल अच्छी जहाँ उपरे आमर कंट्रोल अच्छी जहाँ को आम बदली पारिबा सुधारी पारिबा जहाँ को आम भल किछि ऐड करि पारिबा आमर ए सब जिनस आउ जहाँ आम निज ପାଇଁ कि खराब आम ताकू बंद मध्य करि पारिबा स्टॉप करि पारिबा ब्रेक करि पारिबा निजे निज ପାଇଁ कि ताकू कहती आवर ओन बिजनेस आम निजर व्यापार आ गोटे रहा दुई दुई हूँ अन्यर व्यापार माने समवन एल्सेस व्यापार अन्यर व्यापार जे अन्य माने किपरि भावना रखती कौन से माने कौन भावती से माने कौन आउ केमिति चिंताधारा रखती तांकर कौन कौन सब बिलीफ सिस्टम अच्छी को चिंताधारा द्वारा से माने बंचुछंती को विश्वास रे से माने बंचुछंती से माने को बड़ा सब बिलीफ सिस्टम नहीं कि बंचुछंती तांकर एटीट्यूड्स कौन तांकर लाइफस्टाइल को भाया चलछि से माने कौन कौन सबू एक्शंस पदक्षेप नौछंती निज लाइफ रे ये सबू उपरे आमर कंट्रोल नाही कारण ए सबू आम काम मध्य नुहे ए सब होछि सेमानकर काम अन्य मानकर काम जहाँ से माने निजे कंट्रोल करेंगे जहाँ उपरे आमर कंट्रोल नाही आमे से सब को कंट्रोल करि परिबा नाही आमर से उपरे आमर काम ही नुहे से आपको कहती अन्यर व्यापार से सब तांकर काम आमर नुहे आ गोटे हूँ तृतीय हूँ परमात्मा व्यापार गॉड्स बिजनेस एथिरे भी आमर कंट्रोल नाही जे केबे बात्या हबो केबे झड़ हबो केबे बन्या हबो पानी माड़ी आसीबो जहाँ आम सुनामी कहू केबे सुनामी आसीबो भूमिकंप केबे हबो अर्थक्वेक्स केबे वार हबो केबे डेथ हबो तो एमिति सबो जिनस रे आमर कंट्रोल न थाए याकू कहती गॉड्स बिजनेस आम हाथ में न थाए ये आम काम नुह कारण ये परमात्मा काम गॉड्स बिजनेस। तो आपण निजे निजको एनालिसिस करंतु जानीपर जे आमे जो 99% आम जीवन में व्यस्त हो सफरिंग रे जाऊ दुखी हो फ्रस्ट्रेशन एनजाइटी रे जाऊ आमर फ्यूचर को लेकिन आम आमर भविष्य को लेकिन आम बहुत किसी चिंतार पड़ू भावु कष्ट पाऊ दुखी हो ये सबूर मुख्य कारण एथिपाई होता है जे हुए तो आम अन्यर काम इंटरफेयर करुचे तांको लाइफ को कंट्रोल करने को चेष्टा करुचे से माने केमिति बंचिबे से माने तांको जीवन में कौन कौन सब सुधारिबे आमे तांको जीवन को कंट्रोल करने को चेष्टा करूँ तांको आमे सुधारिबा को चेष्टा करूँ तांको जीवन को आमे आम हिसाब रे भी चलेया को चाहि थाउ आमको जहाँ भल लगे कि आमको आम आम नजर रे आम चिंताधारा आम बिलीफ सिस्टम हिसाब रे जहाँ ठीक जहाँ भल आमे से हिसाब रे तांको चलेबा को चेष्टा करूँ बाध्य करूँ जबरदस्ती मध्य करि थाउ सी कहीं भी आम निज लोक होता आम पिला छुआ होता आमर परिवार होता सांगसाथी बंधु बांधव कहीं भी होता कि आमर साई पड़िशा होता आम समस्त को जीवन को आम कंट्रोल करने को चेष्टा करूँ तो आम प्रायतः दुखी होता कष्ट पाई था नहेले
ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁଛେ। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାମରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ବେଶୀ ଭାବୁଛେ, ଯାହା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବାନି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଗଡ୍ସ ବିଜନେସକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସମୱନ୍ ଏଲ୍ସେସ୍ ବିଜନେସକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ ତାର 99% କାରଣ ଏହା ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କ ବିଜନେସରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଥାଉ, ନହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଜନେସରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସରେ ଆମର 3ଟା ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା, ଫୋକସ୍ କରିବା, ସେକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁକି ଠିକ୍, ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବି ଯାହା ମୋ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ଭଳିଆ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ ରହିବି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଭିତରେ ବି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ମୋ ଭିତରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେ ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଯାହାକି ଆମକୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରେ, ଆମ ଆତ୍ମଜାଗୃତି ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରେ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ। ତ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, କେଉଁ ଭଳିଆ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ ମୁଁ ରହିବି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିବ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଇବ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ। କିମ୍ବା ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପଢ଼ିବି, ନିଜ ଭିତରକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ବିଜନେସ୍, ଆୱାର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ଆମେ ଏସବୁକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଏସବୁକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରୁଛେ ନିଜ ପାଇଁକି, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ରଖୁଛେ, କିମ୍ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପକାଉଛେ, ନିଜ ଭାବନା ପାଇଁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ନିଜର ବିଲିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ସେସବୁକୁ ନିଜେ ବଦଳାଇ ପାରିବା। ଏସବୁ ଆୱାର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍। ଆମେ ଏସବୁରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମର ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ଫୋକସ୍ ଆମେ ଓନ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁକି ଭଲ କରିପାରିବି, କେମିତି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେଇପାରିବି, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିପାରିବି, ଭଲ ଜିନିଷ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବି, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆୱାର ଓନ୍ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା ଆମ ନିଜର ବେପାର ହେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କଲେ ଆମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ରହିପାରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ଏସବୁ କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିମ୍ବା ଗଡ଼୍ଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକି ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ, ମୋତେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ। ଏବେ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ happiness.